last ni after this is the expert. Atong gikainawan. After the expert is paniod to ta. Pero in behalf nga wa murag why ni aso. Atong nananaw og lumba nga di pa mo muli. Pangina daw ito to. Aso diha. Basin na anay kaon panuktok lang mo. Oh, what happened? Oy. Ibay Luis. Ito ka ba? Pasensya na mo kay basta executive si very bike to the starting area. So riders no na to following up number 15 under the PSR we have Giovanni Avillar and Jovenel mga riders expert so daghatan riders sa expert class. Uy kaluoy wa na may bangko. Diyan naman slow yan sa Oh, naguna na itong amigo Mr. Boss Flores number 98. Si Sator, kaduha na. Ihaba ha. So, Yusab ay ang among patakaran. Yusab ang palisi sa awarding sa executive seat. Ang pinakadaghag ligid mo ay first. Ilokso naman sa kaya usapan. Ilokso na lang mo. Paisit! Yatira. Ilokso na lang. Wow, white flag is up already. One more lap for the executive C second qualifying. So, qualifying. Whoa! Kuyawan tanda. Okay, Boss Flores on the lead. Followed by number 102, Dan Pantayan. That is Dandan. Third is Rinante of Lapu-Lapu. SPG number 279. 070 of Sulido. Wow. So kanang first nga number 98, di na siya mo award na to niya. Ato taga-agawan niya katong daghang puspos.